Takže vítam všetkých oddaných, ktorí sa zúčastňujú tohto hovoru. Je to tretia séria, sláva Šrí Chaitanya Mahaprabhua, nášho Gouranga Katha. Done 2 sessions and now this will be the third session. Mali sme 2 stretnutia, toto je tretie. As I begin, Tak jak sme... I prostrate myself Chcel by som začať tým, že in the assembly of all the Vaishnavas and Vaishnavis. All of you are materially and spiritually very qualified. všetci ste odo mňa materiálne a duchovne kvalifikovaní. Experience and realize in this world. Máte veľmi veľké skúsenosti v tomto svete. Worldly responsibilities, family, sadhana. Vy manažujete všetky vaše zodpovednosti veľmi pekné, vašu rodinu, sadhanu, vaše Krišna vedomie, Worship of the deities, uctievanie božstiev, služba v chráme, všetko. With so much integrity. Všetko robíte veľmi tak systematicky a s entuziasmom. I on the other hand, Na druhej strane ja, materially and spiritually, I consider myself utterly unqualified. materiálne aj duchovne, materiálne ja sa cítim úplne nekvalifikovaný. At the age of Mám 27 rokov. doesn't have any factual knowledge. Osoba nemá v skutočnosti nejaké špeciálne poznanie, realizácie, skúsenosti Or any wisdom of this world. alebo nejakú víziu tohto sveta. And hence, I bow down before each one of you Ja sa kláňam pred všetkými vami individually individuálne and seek for your blessings. a prosím o vaše požehnania. Please kindly offer your blessings and Prosím, dajte mi vaše požehnania prayers. a zo srdca vaše dobropranie aj modlitby. May the right words come at the right time. Nech tie správne slova prídu v správnom čase, v správnom duchu, Glorifying oslavujúc Gouranga Šrí Sačinandan Gouranga, pána nášho života. Nech to prinesie to the ears of the listeners. uspokojenie ušiam toho poslucháča. And as the acting speaker here, A ja consciousness be flame. ako hovorca, ten, čo tu hovorí teda, tak nech moje vedomie sa očistí By this service. touto službou. Only objective and aim. I attempt to start this discussion. Týmto chcem začať našu Please diskusiu. kindly take a minute and offer your prayers and blessings. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo. The Garuda Puran. Garuda Purana popisuje. Yo reme sahaballavi ramayate vrindavanam harnisham yo kamsam nijagana kauravarane yo pandavanam sakha soyam vaishnava danda mandita bhuja sannyasa vesha swayam nisandeham upagata kshititale Chaitanya Rupa Prabhu. Srila Vyasadeva has given this wonderful praman or evidence from Dal túto úžasnú modlitbu the Garuda Puran, z Garuda Puránu the identity of our Sachinandan Gauranga. o identite nášho Šrí Sačinandan Gaura Hariho. He has said, On povedal, "Yu preme saha ballavi ramayate vrindavanam aharnisham." That Radhika Raman, ten Radhika Raman, Šrí Krišna, Šrí Krišna, Vrindavanam, in Vrindavan, day and night, day, frolics, sports and sa zabáva pastimes. Therefore, he's called a má rôzne zábavy. Leela Bihari, Preto sa volá Líla Bihari, Rasa Bihari, Rasa Bihari, Vana Bihari, Vana Bihari, Vrindavan Bihari. Vrindavan Bihari. He's performing pastimes day and night On sa zabáva deň a noc with all of his sakhas and sakhis. so všetkými svojimi sakhas and sakis, gopiami a gopiami vo Vrindavani. Leela Purushottama Krishna. Líla Purušottam Krišna.
And later, after Vrindavan Leela, what did he do? A neskôr po Vrindavane čo robí? In Mathura, V Mature. Yo kamsam nijagana kauravarane yo pandavanam sakha. He dragged Kamsa Maharaj by the hair and smashed him to death. Že on chytil Kamsu za vlasy a zabil ho In Mathura. v Mature. And Kaurava Rane, and did the same to the Kauravas. Kaurovcom a Kurukshetra. Battlefield. So Srila Vyasadeva is very clearly seeing Krishna to be the karta, the doer. Takže Vyasadeva tu veľmi jasne vidí, že Krišna, on je ten ovládateľ In Kurukshetra. na Kurukšetre. Krishna is the one who destroyed the Kauravas. And Krišna je ten, kto zničil Kurovcov. at the same time, V rovnakom čase he's also very dear to the Pandavas. je veľmi drahý Pandavovcom. Day and night, he sports and frolics with the Gopas and Takže vo Vrindavane deň a noc sa zabáva s gopiami a gopami. Gopis. And in Mathura, he slams Chanur, Mushrik and Kamsa to death. Na to je zabil Čamora, Muštiku a Kamsu. And later, A neskôr in his Kurukshetra, na Kurukšetre, na tej zábave, destroying on Kauravas zničil Kaurovcov, tú and armádu ich his dear friend with the Pandavas. a je drahý priateľ s Pandavovcami. Yatra dharma suto rajan gada pani vrkodhar Krishna stri dandurashchapam suhrit Krishna patho vipat. Bhagavatam describes Bhagavatam popisuje, že tá armáda Pandavovcov, Suto rajan. Oh, where the leader is Dharmasuta. že ten vodca je Dharmasuta, Yudhishthira Maharaj, Yudhishthira. Dharma. že je syn Dharmy. Pani vrkodhar. And Vrikodhara, Bhimsen, the voracious eater, A Bhimsen Hitodhara, is holding a mace or a club in his hand. že drží ten kij v ruke. And on the other side, Na druhej strane Krishna Astri, there is a personality že je tam osobnosť, holding the Gandhiva Astra ktorý drží tú Gandivu in his hand, and his name is Krishna. a jeho meno je Krishna. Huh? I thought Krishna plays the flute. Ale veď Krishna hrá na flaute. Well, this Krishna is another name for Arjuna, No ale tento Krishna, to je iné meno pre Arjunu. because Arjuna would not Lebo even breathe without Krishna's sanction. Arjuna by ani nedýchal bez Krishnu tam. He was the madhyam. He was the instrument. On bol nástrojom Nimitta Arjuna. Bhava Shabya Shachi. He was the nimitta. He was the instrument in the hands of Krishna. On bol nástrojom v rukách Krishnu. And the way Yari Aiche Nachayate Taiche Kare Nritya. Ekale Ishvara Krishna Arasava Nritya. Krishna is the only master. Že Krishna je jediný The pán. way he makes people dance, they dance. A tak, jak on chce, aby ľudia tancovali, ľudia tancujú. So Arjuna was dancing properly. A Arjuna tancoval poriadne, 100% in line with. 100% s Krishnou choreografiou. So a good dancer is he who dances according to the good choreographer. Takže ten dobrý tančník je ten, čo tancuje dobre podľa tej choreografie. So Krishna is a very good choreographer. Takže Krishna je veľmi dobrý choreograf. So we are good dancers in this world Takže my sme dobrí tančníci v tomto svete, if we follow his keď nasledujeme jeho stopy. independent Nezávislosť, of our personal dance steps. nezávisle na našich osobných tých tanečných krokoch. So because Arjuna was using his Gandiva only by the direction of Šrí Krišna, Takže Arjuna používal tú svoju Gandivu iba tým smerom, akým chcel Krishna, to bol jeho luk. here Arjuna is called Krishna. Tak Arjuna je nazývaný Krishnom. It seems like Arjuna is shooting, but actually Krishna is shooting. Arjuna strieľal, ale v skutočnosti tam Krishna strieľal. And Suhrit Krishna. A Suhrit Krishna. Friend is Krishna. A vlastne on je jeho najlepší priateľ. The question is, Otázka je, how calamity arises in their life? prečo teda tam boli kalamity v tom jeho živote rôzne prichádzali. The only answer is, it was Krishna's will. Otherwise, Jediná odpovede je to Krishnova vôľa, ináč by to nebolo možné. so the point is, Bod je, Krishna, ten istý Krishna, ktorý sa zabával vo Vrindavane a športoval s gopiami a gopiami celú noc a celý deň,
Who kills Kamsa? ktorý zabil Kamsu v Mature, Who kills the ktorý Pandavas? zabil Kurovcov na bojovom poli Kurukšetre Befriending the Pandavas. a ktorý bol priateľ s Pandovcami. So I am that same Krishna. So I am ten istý Krišna, Soyam Vaishnava Danda Mandita Bhuja Sannyasa Vesha Swayam. Oh, that same Krishna. ten istý Krišna, so I am, ten istý Vaishnava Danda. Vaishnava Danda. He Mandita Bhuja. His On hands are now decorated v jeho rukách, with the Vaishnava Danda, with the staff of renunciation and the Vaishnava line. v jeho rukách bola Vaishnava Danda. Vlastne to je znak odriekavého spôsobu života. It's interesting. Je to zaujímavé. Vyasadeva writes this before Gauravata. Vyasadeva toto napísal pred zjavením pána Čaitanyu, pred Gauravatárom. And Chaitanya Mahaprabhu took sannyas A Chaitanya Mahaprabhu on prijal sannyas in the Mayavad school. v Majavadskej škole, Soyam Vaishnava Danda Mandita Bhuja. ale stále tam hovorí toto Soyam Vaishnava Danda Mandita Bhuja, že drží Ekadandu. But because Nitai broke it into three, Ale Nitai mu zlomil na 3 časti, it became three Danda. tak ona sa stala 3 dandou. He's not a Mayavadi sannyasi. Preto on není majavadský sannyasi, ale vajšnavský sannyasi, keďže mu zlomil na 3. That same Krishna, Vaishnava Danda Mandita Bhuja. Bhuja, his arm, Mandita, decorated with Vaishnava Danda, with the staff. Takže tento Krišna, že on drží v rukách, má ozdobu, že jeho ruky zdobí vajšnavská danda. Sannyas. Je to znak sanyasu. And he is accepted A on to prijal, the dress of a sannyasi. ten oblečenie sannyasího. Why Swayam? Prečo svajam? When Keshav Bharati Maharaj was giving sannyas, Lebo keď Kešava Bharati Maharaj on dával sannyas, he said, what sannyas can I give you? on povedal, aký sannyas ti mám dať? So Chaitanya A Chaitanya Mahaprabhu povedal, in the ear of Keshav Bharati Maharaj Chaitanya Mahaprabhu povedal mantru do ucha Kešava Bharati Maharaja and said, now you repeat this to me. a povedal, no a teraz to zopakuj ty mne. So sannyasa vesha swayam. Takže sannyasa veša svajam, že on sám sebe dal sannyas cez toho Kešava Bharati Maharaja. So Vyasadeva is writing all of this with details. Všetko Vyasadeva on popisuje v detailoch. And then he said a very important A word. potom hovorí Sandeham. veľmi dôležité slovo, to není sandeham. Oh, don't doubt. Nepochybujte, Upagata. Upagata. Kshiti tale. Kshiti tale. Kshiti means mother earth. Kshiti znamená matka zem, As well as saying Bhutale. On to je aké plné brutale, the surface of mother earth. že na povrch matke zemi, Upagata is going to come. Upagata, že prichádza. And Nisandeham, don't doubt. Ani sandeham, nepochybuj. And who is he? A kto? Chaitanya Rupa. Kto on je? Chaitanya Rupa Prabhu. Chaitanya znamená vedomie. So, Takže Chaitanya Mahaprabhu Krishna Chaitanya. dostal meno Krišna Chaitanya, čo znamená Krishna Chaitanya. stelesnenie Krišna vedomia. So Chaitanya Rupa Prabhu. Takže Chaitanya Rupa Prabhu. Is going to come in the roop Takže najvyšší pán, on prichádza v podobe rúb, of Krishna consciousness. v podobe Krišna vedomia. And his name will also be Chaitanya. A jeho meno bude Chaitanya, So, Krišna Chaitanya. the Quran has given a wonderful verse. Takže týmto spôsobom táto Garuda Purana nám dáva tento úžasný verš, Proclaiming ktorý predpovedá identity of Chaitanya. prekrásnu identitu Chaitanya Mahaprabhu. And interestingly, A zaujímavé je, this verse, Tento verš. Chaitanya Mahaprabhu, Leela, Chaitanya Mahaprabhu's Leela, to Krishna's Leela in Vrindavan, že on prepojuje zábavu pána Chaitanyu s Krišnovou zábavou vo Vrindavane. Mathura, Mature Mathura. a aj mimo The Maturu. next 40 minutes that we have, Preto v ďalších 40 minút, čo teraz máme, we will discuss Krishna in Vrindavan, budeme diskutovať o Krišnovi vo Vrindavane and then in Mathura, and then outside Mathura, a potom v Mature a mimo Maturu and link that to Gauravata. a spojíme to všetko s Gauravatárom. Service in line to this verse of yesterday. So our Brajendra Nandan Shama Sundar, Takže náš Brajendananda, Syama Sundar, Ratika Shekar, Tribanga Lalit, More Mukur Dhari, Mormukudhari, Yashoda Nandan, Yashodanandan, Nandanandan, Pragnath, Govinda, Gopinath. Govinda Gopinath, Šrí Krišna, When he was performing pastimes at Vrindavan, keď on vykonával zábavu v Vrindavane, tak on bol tak we šťastný. would like to be in a place My všetci sme radi na miestach, where we are loved the most. ktoré máme najradšej.
place where we are not lost. No, nechodíme na miesta, ktoré nemáme radi. We want to be in a place where we Chceme byť na mieste, kde sme šťastní a že ľudia, ktorí sú okolo tiež, že sú šťastní tam. and Vrindavan Dham, A Vrindavan je dokonalosť tohoto. because no one can love Krishna like the residents of Vrindavan. Pretože nikto nemiluje Krišnu ako obyvateľia Vrindavanu. And Krishna feels maximum joy in Vrindavan, A Krišna, on pociťuje maximálnu radosť vo Vrindavane. maximum joy. A Bridžabácis, oni pociťujú maximálnu radosť, keď je Krišna vo Vrindavane. Till Krishna left Vrindavan. A aj tak Krišna, on odešiel potom z Vrindavanu. So Šrí Krišna, Takže Šrí Krišna, who enjoys such sweet ktorý si Vrindavan, užíva také sladké zábavy vo Vrindavane, Goswami explains Sanatán Goswami vysvetľuje, nemyslíte si, that the residents of že Vrindavan obyvateľia Vrindavanu, Krishna's presence. že sú úplne akože v tej Krišnej Till Sanatana Goswami, Krishna is more infatuated že sú úplne akože zmyslu zbavení. V skutočnosti Sanatán Goswami hovorí, že Krišna on je viac zbláznený with the presence of the Brajbasis, v tej prítomnosti Bridžabácis, intoxicated. ako Bridžabácis sú intoxikovaní v prítomnosti Krišnu. Aho bhagyam, Nanda Gopa Brajokasam, Yadmitram Paramanandam Purna Brahma Sanatan. Shri Brahmaji is saying, Brahma hovorí, Aho bhagyam, Bhagyam, dvakrát. Oh, what fortune, oh, what fortune. Aké šťastie, aké šťastie. Nanda Gopa Brajokasam. Gopa Brajokasam. Nanda Maharaj a všetci obyvateľia Vrindavanu. Mitram, Paramanandam, Befriended Mitram, že Anandam. The abode of unlimited, inconceivable, topmost joy. to je sídlo neobmedzeného šťastia. Brahma Sanatana. He's Purna Brahma. Že on je Purna Brahma. Param Brahma, Parandhama, Pavitram, Paramam Bhavan, Purusham Shashvatam Divyam Adidevam Ajam Vidum. Interestingly, Arjuna calls Krishna Zaujímavé, že Arjuna volal Krišnu. on the battlefield of Kurukshetra. A bojoval kvôli Kurukshetre ako Param Brahma. Ale Brahma hovorí, It's Krishna outside Vrindavan. to je Krišna mimo Vrindavan. Krishna in Vrindavan is Purna Brahma. Že Krišna vo Vrindavan je Purna Brahma. It's Sanatana. A Sanatana, že je večný. Now, one meaning of Aho Bhagyam, Jedna vec, čo Aho Bhagyam znamená, Brahmaji is saying, oh, Brahma hovorí, how fortunate aké šťastie, that they have Krishna as their že pre tých obyvateľov, že oni majú Krišnu ako ich priateľa. meaning is Ale druhý význam je, two Aho Bhagyams. dve Aho Bhagyam. They're fortunate to have you, Krishna. Že prvé to Aho Bhagyam znamená, že oni majú šťastie, že majú teba, Krišna, Second Aho Bhagyam, a to druhé Aho Bhagyam, you are fortunate to have them. že ty máš šťastie, že máš obyvateľov Vrindavanu. Lebo No one ever, nikto nikdy Ayodhya Dham, Mathura Dham, Ajode, Mature, Dvárake Vaikuntha Dham, alebo na Vajkunte was Krishna so selfless. nemiluje Krišnu tak bez nesobecky ako Bridžabácis. Takže Krišna je šťastný, že ich má. One blade of grass in Vrindavan Tak preto dokonca aj to jediné steblo trávy vo Vrindavane, can infatuate Krishna completely. že môže Krišnu úplne ako spacifikovať. Brahmaji says, Brahma hovorí, Tad bhuri bhagyam iha janna kimapyatagyam yad gokule vikatamangri rajobhishekam yad jeevitam tu nikhilam bhagavan mukunda adhyapi yat padaraja shruti mrityameva. Oh Creator! stvoriteľ. Brahmaji is looking up and saying, Brahma sa pozerá hore a hovorí, he's the Creator, but he's looking up and telling Mahavishnu, on je akože stvoriteľ Brahma, ale pozerá hore a hovorí Mahavišnovi, stvoriteľ. Oh Creator, in my next life don't give me the position of Chaturmukhi Brahma. V mojom ďalšom živote nedaj pozíciu Brahmu. Make me Brajbasi. Urobil som na Bridžabásiho. Why? Prečo? These Brajbasis Lebo títo obyvateľa Vrindavanu, have tied up Krishna completely with oni spútali Krišnu kompletne s ich láskou, s ich prémov. Ktorého Krišnu? Kundas. The Toho, koho otlačky lotosových nôh, four Vedas are searching even till today. ktorého otlačky lotosových nôh hľadajú 4 vedy až do dneska.
So Brahmaji, Takže Brahma, four mouths, the four ktorý má 4 ústa, Vedas. pre 4 vedy, He's saying the four Vedas are not even able to describe the a on hovorí, že na 4 vedy sú není schopné popísať glories of the dust of Krishna's lotus feet. slávu prachu Krišnových lotosových nôh. And that Krishna is bound up to a wooden grinding motor by Mother Yashoda. Tento Krišna, on je zviazaný o ten mažiar matky Jašody. Therefore, Brahmaji says, let me live in this land of Vrindavan. To Brahma hovorí, nech ja len žijem v tej krajine Vrindavanu. Very, very fortunate place. To je veľmi šťastné. There is no land like. Není taká iná krajina, jak je Vrindavan, v Rajabhumi. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu says, Preto Chaitanya Mahaprabhu hovorí, Dhama Vrindavana. Among all the abodes, medzi všetkými sídlami Vrindavan is highest. Vrindavan je najvyšší. Vaikuntho Janita Vara Madhupuri Atrapi Rasotsava. Srila Rupa Goswami in Upadeshamrita he says, Šrila Rupa Goswami v Upadeshamrite hovorí, then Vaikuntha is Mathura. väčšia jak Vaikunta je Mathura. Greater than Mathura, you have the forests of Vrindavan. Väčšia jak Mathura je les Vrindavan. Greater than forests of Vrindavan is Govardhan. A väčší jak les Vrindavan je Govardhan. And highest among all places is Šrí Radha. Najvyššie zo všetkých miest je Šrí Radha Kund. So Braj Dham, Takže Braja Dham, Braja Mandala Pavan Bhumi, je akože Bhumi, Bhumi, very exalted, high class. najvyššie miesto. But what to do? Krišna, on to nechcel opustiť, ale čo sa dalo robiť? Our dear Narada Muni came Náš drahý Narada Muni prišiel and did lot of stuti and stava. He a urobil veľa stuty a stava ako takých spevov. called Krishna. Ospevoval Krišnu. And he said, Krishna, Povedal, Krišna, you have appeared in this world. si sa zrodil v tomto svete, aby si zredukoval to utrpenie Matky Zemi. In the future, you will go to Mathura. A v budúcnosti pôjdeš do Matury. You will kill Kamsa Mathura, Zabiješ Kamsa Maharadžu Devaki and Vasudeva. a oslovuješ Devaku a Vasudeva. You will kill all the demons. A zabiješ všetkých démonov. And then you will be Dwarkadish and so on Potom budeš Dvarakadiš and so forth. a tak ďalej. Tak So ďalej. it seems as if Narada Muni is doing stuti and stava. And so Externe to vyzerá, že Narada Muni len tak ospevuje Krišnu, hovorí tie stuty rôzne. A he's spevy, doing fine. že ospevuje. Internally, Ale vnútorne our acharyas describe naši ačarovia popisujú Srimad Bhagavatam Šrimad is Bhagavatam, not quite as it looks like. že Šrimad Bhagavatam není úplne taký, jak sa zdá, že je. There's so much happening between Tam sa veľa deje medzi riadkami. underlining those verses. Medzi riadkami týchto veršov. So, on the pretext of offering prayers, Takže za zámienkou, že on obetuje modlitby, Narada Muni is reminding Krishna, Narada Muni pripomína Krišnovi. oh Krishna, Krišna, you have come to reduce the burden of Mother Earth. ty si prišiel, aby si zredukoval utrpenie na tej planete Zemi. You have to go and kill Kamsa Mathura. Mal by si tam ísť a zabiť Kamsu. Mal by si sa stať Dvarkadišom. Čo tu robíš tam? Čo tu robíš tam v Vrindavane? Skáče z jedného stromu na druhý. Branch to another, Z playing with jedného konára na druhý. Hrá sa tu so many cows and calves and playing s krávami a s teliatkami. food, A hraješ si tu na flautu? sporting in the Yamuna, Máš nejaké zábavy v Jamune, sa tam kúpeš taking flower. a trháš tu kvety? You have to do all this. Ty musíš robiť všetko toto ďalšie. But because he doesn't have adhikar to instruct, Ale keďže Narada Muni nemal adhikár, aby poučoval Krišnu, he's doing it in Dasya. on to robil v tej dáci a v tej služobníckej nálade. In the future, you will do this. V budúcnosti ty robíš toto, Then you will leave Vrindavan, Potom- go to Mathura. opustíš Vrindavan, pôjdeš do Matury, You will go to Mathura. pôjdeš do Matury a zabiješ Kamsu. Bhavagrahi. A Krišna on to pochopil, že to je Bhavagrahi, He's not Shabdagrahi, he's Bhavagrahi. že to nie je Shabdagrahi, on je Bhavagrahi. So when he looked into the eyes of Narada Muni, Keď sa povedal do očí Narada the Muniho, whole of Mathura Mandal, agony and distress, Krishna could že on tam uvidel celú tú Mathura Mandalu, ten oheň a tie nepokoje. experience. Krišna to tak zažil, keď sa pozeral na neho. Narada Muni, through his eyes, was conveying to the Lord, my Lord, Narada Muni cez oči presvedčil pána. please come. Môj pane, prosím, poď. Your parents, they were Tvoji rodičia, Devaki a Vasudev, oni sa modlia. still struggling. Oni stále straglujú v tom väzení. Prosím, poď. I released them.
A musíš ich oslobodiť. So Krishna promised Takže Krišna slúbil Narada Muni. Narada Munimu a išiel. But as soon as Narada Muni left, A hneď, ak Narada Muni, teda slúbil mu, že pôjde. A hneď, ak Narada Muni odišiel, Krishna was again caught with Brajapraya and looking at all the znova Krišna bol prestúpený Braja Prémou. Vrindavan. Pozeral sa na všetkých obyvateľov Vrindavanu. He forgot the promise he gave. Zabudol na ten slúb, čo dal Narada Muni. So Narada Muni thought, A Narada Muni hneď si pomyslel. now I have to make a master plan Teraz ja musím urobiť taký akože najlepší plán, to get Krishna out of Vrindavan. aby som dostal Krišnu z Vrindavanu. If I cannot do it, Keď ja to neviem do urobiť, something. tak ja musím urobiť niečo, čo naisto Be foolproof. bude akože úspešné. So he instigated Kamsa Maharaj. Narada On sa stretol s Kamsom, Muni. Narada Muni, Then you are sending all your demons a hovorí mu, ty posielaš toľko týchto démonov do Vrindavanu and they're never returning. a oni sa nikdy nevracajú. Yat gatva na nivartante tad bhramam paramam mama. Krishna has said in the Gita. Krishna hovorí, Bhagavad Gita, že raz, keď prídeš do môjho sídla, už sa nikdy nevrátiš. Putana prišla, už sa nevrátila. Asur came, he never left. Agasura prišiel, už neodišiel odtiaľ. Asur came, he never left. Kasur tam prišiel, už neodišiel. So which means my Dham is so high class. Takže čo znamená, že Krishna hovorí, ten môj dhám je najvyšší. Even demons when they come, they don't leave. Dokonca démoni, keď tam prídu, oni neodídu už. So he told Kamsa Maharaj. Tak on hovorí Kamsovi Maharajovi. All the demons are going there and Sure. losing to Krishna because of home ground advantage. Oni tam prišli, všetci tí démoni, ale prehrali, lebo Krishna bol na domácej pôde. If you get Krishna here to Mathura, Keď Krishnu dostaneš do Matury, then you will have home ground ty advantage. budeš vlastne mať tú domácu pôdu, budeš doma a môžeš vyhrať. Then you can do the needful. Potom môžeš So robiť, Kamsa čo Maharaj si chcel. Takže Kamsa Maharaj, so much deceit in his mind, Kamsa s takým odhodlaním alebo v mysli sense Akrura. poslal Akrúru. Sri Akrura A ako vieme, že Akrúdev, on prišiel do Vrindavanu and tries to get Krishna and Balaram out. a snažil sa dostať odtiaľ Krišnu a Balarámu von z Vrindavanu. But at that time, all the residents of Vrindavan were crying and weeping and groaning. A v tom čase ale všetci obyvateľia Vrindavanu, oni nariekali a plakali a válali sa v povení. Birds are falling from the branches. Vtáky, oni padali dole z konárov Yamuna is drying up a Jamuna vyschla in the pain that Krishna will not jump into her. v takej bolesti, že už Krišna do mňa viac nebude skákať. Again. And then in that pain, after being dried up, Yamuna overflows. A potom zase v tej bolesti, ak Jamuna vyschla, tak zrazu sa vylila z brehov. In her own tears Naplnila sa vlastnými slzami of separation. toho odlúčenia od Krišnu. All the trees have started turning yellow Všetky stromy oni začali žltnúť, with the thought that Krishna will leave. že v myšlienkach, že Krišna by mal odísť. The gopis Gopie, are falling at the feet of Akrura. oni padli k nohám Akrúru, But when Akrura is not agreeing, ale že keď they are ready to fall holding the wheels of the chariot. že keď Akrúra im nevyhovie, že tak oni budú držať tie kolesa toho vozu, aby neodišli. The wheels of the chariot will go over their body. Si uvedomili, že tie kolesa vozu, oni prejdú cez ich telo. Then they fall at the feet of the horses. Tak oni potom chytili nohy tých koňov. At least you understand. Aspoň vy to pochopte. If the chariot is hard-hearted, Keď ten vozataj, on má tvrdé srdce, and Akrura, whose name means he who's not cruel, a Akrúra, ktorého meno znamená, že on není krutý, is actually the personification of krurta. v skutočnosti je zosobnením krutosti. Cruelty. Oh horse, O kone, fix her life. tak aspoň vy buďte milosti. You are not stone like. Vy nechce kamene, prosím, Please don't move. You don't move. nechoďte, nepohnete sa. Keď sa nepohnete, You cannot take. tak nemôže Akrúra zobrať Krišnu a Balarámu preč. But because they were Kamsa Maharaj's Ale keďže oni boli Kamsa Maharajové kone, horses, you act as the way your association tells you to. So the horses had Kamsa Pravriti. takže oni jednali tak, ako mali spoločnosť, takže mali tu Kamsa Pravriti.
tie kone. They started moving and they snatched Krishna and Balaram out. Takže oni sa začali hýbať a oni zobrali Krišnu a Balaramu von z Vrindavanu, odvezli. So Krishna came to Mathura. Takže Krišna prišiel do Mathury Acharyas describe why a he came to Mathura. Ačariavia popisujú, prečo prišiel do Mathury. He came to protect Aby prišiel, Devaki and Vasudeva. aby ochránil Devaki a Vasudevu. Pritranaya sadhuna. Paritrana sa. And then he came to Vinashaya A Dushkrita. potom prišiel Vinašajača Duškritam. Here comes a Maharaj. Aby zabil Kamsu. A potom Dharma Samsthapanartha. tam Dharma Samsthapanarthaya. So how did he do that? Ako toto When spravil? he entered Mathura, he saw Kubja Devi. Keď vlastne on vstúpil do Mathury, tak videl Kubja Devi. And Kubja Devi was a hunchback woman who wanted Že Kubja Devi bola taká hrbatá. to offer her Kam Bhav to Krishna. A ona obetovala tú Káma Bhavu Krišnovi. What did Krishna do? Čo Krišna spravil, a Čarovia popisujú, Placed his lotus feet on top of her lotus feet. on dal svoje lotosové nohy na jej lotosové nohy And with his hand, A he že- touched her chin a s svojou rukou on sa dotkol jej hrbu and pulled her up and a stlačil ho. straightened her. A ona sa narovnala. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains Šrí Krišna Thakur to vysvetľuje. that Kubja is actually an incarnation of Bhumi Devi. Kubja, že ona je inkarnácia Bhumi Devi. And she was hunchback because of the bharam, A že ona mala ten hrb, lebo the weight of all the unsaintly kings on her back. že ona to mala ako váhu tých všetkých nezbožných kráľov na svojom chrbte. Ako takéto reakcie tých nezbožných kráľov nesla na svojom chrbte. Therefore, Queen Kunti says, A preto kráľovna Kunti hovorila, Šrí Krišna Krishna Saka Vishva Bhava Nidri Rajanya Vamsha Dahanana Pavarga Virya Govinda Godhuja Surati Haravatara Yogeshwarat Kilo Bhagavan Namo Namaste. Yogeshwarat Kilo Guru Bhagavan Namaste. So she says, Rajanya Vamsha Dahana. Krishna, you have come to destroy unsaintly king lineage. takže Krišna, ty si prišiel, aby si zničil línu nezbožných kráľov. Also, Mukunda Mala Stotra, A Mukunda Mala Stotra, King Kulashekara says, kráľ Kulašekara hovorí, Jayatu Jayatu Devo Devaki Nandanoyam, Jayatu Jayatu Krishna Vrishni Vamsha Pradeepa, Jayatu Jayatu Mega Shamala Komalango, Jayatu Jayatu Prithvi Bhara Nasho Mukunda. All glories to that Mukunda všetká sláva to Mukundovi, who has come to reduce the burden of mother. ktorý prišiel, aby znížil tú záťaž matky zeme. So because Kubja was an incarnation of Bhumi Devi, Takže pretože tá Kubja bola inkarnácia Bhumi Devi, Krishna with lotus feet and Krišna s lotosovou nohou lotus hand a s lotosovou rukou, to say, on narovnal povedal, fear when I am here. prečo si tu v tomto stave, keď ja som tu? I have come, now I will destroy all the unsaintly things Ja som prišiel a ja teraz zničím všetkých bezbožných kráľov and remove the bhar, the weight on your back, then you will regain your straight, youthful young form. Ja zničím všetkých bezbožných kráľov a odoberiem tú záťaž z tvojho chrbta, takže ty sa vyrovnáš a znova nadobudneš tú svoju krásnu mladú podobu. So in this way, A týmto spôsobom pastime in Mathura. Krišna vykonal zábavy rôzne v Mathure, Here comes a Maharaj zabil, and Chanura and Mushrik zabil Kamsu, jak predtým zabil Chanuru a Muštiku, and released all the prisoners Ah. in his Devaki and Vasudeva. oslobodil všetkých tých väzňov, Devaki a Vasudevu. And after that, A potom, Krishna was sitting on the banks of the most a potom Krišna sedel na brehoch beautiful. najkrajšieho Vyšramghátu v Mathure. And then Krishna started thinking, V tom čase Krišna začal rozmýšľať, as he's taking Vishram, ako on odpočíval, to sa nazýva Vyšram. he's taking rest. Krishna started thinking, On začal rozmýšľať. Čo som ja už všetko spravil, I didn't realize, but unknowingly I put my hand into a very big conspiracy, a very big controversy. ja som v skutočnosti sa nejak zapletol do takej veľkej kontroverzie, konšpirácie. We have to rewind little.
Čo bola táto, čo tam bolo kontroverzné, trocha to musím ozrejmiť. When Kamsa Maharaj was on the planet, Keď Kamsa bol na planéte, ruling Mathura, on tak akože okupoval Mathuru. Jarasandha Maharaj was Jarasandha Maharaj, ruling Mithila. on okupoval Mithilu. Mithila A Mathura a Mithila, were two prominent že boli také najprominentnejšie cities at that time. mesta v tom čase. So Kamsa Maharaj wanted to win over Mathura and Mithila, Kamsa on chcel ovládať Mathuru a Mithilu and Jarasandha Maharaj wanted to rule over Mithila and Mathura. a Jarasandha chcel tiež vlastniť Mithilu a aj Mathuru. So Jarasandha Maharaj Takže Jarasandha Maharaj secretly tajne sent his people to attack poslal svojich ľudí, Mathura, aby napadli Mathuru to kill Kamsa a zabili Kamsu as the king. a akože ho zhodili ako kráľa. But what to do? Ale- In Jarasandha Maharaj's Mithila, Ale čo sa stalo v tej Mithile, Jarasandha Maharaja, was a spy of Kamsa Maharaj. tam bol špión Kamsu Maharaja. Kamsa Maharaj was one step ahead. Kamsa Maharaj, on bol krok dopredu. So that spy went and told Kamsa Maharaj, Ten špión dobehol ku Kamsovi a povedal, Jarasandha Maharaj has sent his men, Jarasandha, on poslal svojich mužov and very soon Mathura will be destroyed. a veľmi čoskoro Mathura bude zničená They are chasing your pran, your life. a oni ťa zabijú. So protect yourself. Takže sa ochraň. Kamsa Maharaj, because he had the strength of 10,000 elephants, Kamsa, keďže on mal silu 10 000 slonov, he started picking up elephants with his left hand on začal zdvíhať slonov s ľavou rukou and throwing them from Mathura to Mithila. a začali hádzať z Mathury do Mithily. He was throwing them from Mathura to Mithila. On ich hádzal z Mathury do Mithily. His men from Mithila, as they came out, A tí muži z Mithily, oni išli von, they were leaving the city of Mathura, Mithila towards Mathura, and oni odchádzali z tej Mithily do Mathury práve elephants were falling from the sky. a tí slony, oni padali z neba. There was profuse rain in the form of elephants. Tam bol v podstate dážď zo slonov So they came and told Jarasandha, a oni prišli späť a hovorili Jarasandovi, we cannot fight nemôžeme ich bojovať, because lebo it's falling elephants. on učia slony. Jarasandha Maharaj Takže Jarasandha Maharaj, understand on pochopil, that literally elephants are falling from the keď sky. on videl, že doslova padajú slony z neba, He realized how powerful Kamsa was. on zrealizoval, jak mocný je Kamsa. And when you cannot fight someone who's very powerful, Keď nemáš s niekým bojovať, kto je veľmi silný, you befriend them tak sa s ním skamarátte. so that you are having their association and Takže vtedy máte jeho spoločnosť, help and support. máte tým jeho pomoc a jeho podporu. So Jarasandha Maharaj had a befriending Kamsa Maharaj Takže Jarasandha Maharaj on začal sa priateliť s Kamsom by a marriage proposal. a urobil to tak, že cez manželstva. So he sent him the marriage proposal of his two daughters. Poslal ako taký svadobný dar jeho dve céry, And Bhakti. Asti a Prapti. Jarasandha Maharaj sent this proposal Jarasandha Maharaj poslal tento dar to Kamsa Maharaj. Kamsovi a hovorí, Kamsi, Thinking of the marriage of my two daughters. ja rozmýšľam o svadbe mojich dvoch dcer. And both of them are very, very stubborn, saying that we will not marry anyone except Kamsa Maharaj. A oni priamo povedali obidve, my si nezoberieme nikoho iného ako Kamsu za muža. So please kindly accept Asti and Prapti's Tak prosím, láskovo príjmi tieto dve Asti a Prapti friends in marriage ako svoje manželky. and make them your wives. So Kamsa Maharaj readily accepts Christmas gifts all through the year. Že Kamsa Maharaj veľmi rád prijal tento vianočný darček cez rok. And especially gifts like this, A špeciálne dary ako toto, he accepts with both arms. on prijímal hneď s obidvoma rukami. So he married Asti and Prapti. On sa oženil s tou Asti a Prapti. With that, Jarasandha from Mithila and A s týmto spôsobom Jarasandha z Mithily, Kamsa from Mathura Kamsa z Mathury, became best of friends. oni sa stali najlepšími priateľmi. Now Kamsa and Jarasandha also befriended Shishupal. A teraz teda Kamsa
A Jarasandha, oni boli priatelia so Šišupálom, Dantavakra a Kalajavan. And all of them individually had A všetci individuálne 500 million soldiers. mali 5 miliónov vojakov. So they were the perverted reflection of Panchatattva in Dwapar Yuga. Takže oni boli akože taká pervertovaný obraz Panchatattvi v Kali Juge. Kamsa, Kamsa, Jarasandha, Šišupal, Dantavakra a ten. promised each other. A oni si navzájom slúbili. If any one of you needs help, Keď niekto z nás iných bude potrebovať pomoc, the remaining four will come with their army and attack and protect you. Don't worry. tak ostatní prídu so svojou armádou a ochránia toho ďalšieho. Nebojte sa. And our Šrí Krišna, A náš Šrí Krišna, like that sense. on keď robil tieto zábavy ako človek, keď mal His internal Leela Shakti, Yoga Maya potency, bol prekrytý s vnútornou energiou Yogamajou didn't know about this fact. a on nevedel o tomto fakte, akože nevedel o tom, lebo pod vplyvom Yogamaji. He came Kamsa Maharaj. A bez toho, že by si bol tohoto vedomý, že títo ďalší 4 budú chrániť Kamsu, tak on ho zabil. As a result, Asti and Prapti became widows. A ako výsledok toho Asti a Prapti, oni sa stali vdovami. And this, their father, Jarasandha, cannot follow this. A toto ich otec, Jarasandha, nemohol tolerovať. So therefore, Krishna knew for sure, Jarasandha, Shishupal, Krishna vedel na istotu, že Jarasandha, Šišupal, Dantavakra, Kalayavana, Dantavakra, Kalayavana, all their soldiers, všetci vojaci, tak oni teraz prídu a zabijú Krišnu. and if Krishna decides to go back to Vrindavan, Keby sa Krišna vtedy rozhodol, že ide späť do Vrindavanu, then what will happen? čo sa They stane? will all come to Vrindavan Tak oni všetci títo vojaci prídu do Vrindavanu and chasing Krishna, a tým, jak budú naháňať Krišnu, they will kill all the Brajavasis. zabijú všetkých Brajavasis. Because the Brajavasis will protect Krishna behind their back. Lebo Brajavasis, oni budú chrániť Krišnu za svojím, budú ho skrývať za chrbtom. No Brajavasi Žiadny will kill Brajavasi, Krishna in front of the enemy. žiadny Brajavasi, on nevydá Krišnu tomu nepriateľovi. They will pass Krishna from one back to another. They will be ready to be killed, but they will protect Krishna. Budú pripravení zomrieť, aby len ochránili Krišnu. So Krishna knows. He can come to Vrindavan. Krišna vedel, ja keď prídem do Vrindavanu, Brajavasis are not Kshatriyas. Brajavasi nie sú kšatrievia, They don't have weapons. nemajú They don't zbrane, have forts. They nemajú don't have forts. nemajú vozy, nemajú nejaké ochranu žiadnu. They don't have security. They don't have horses. They don't have cows. Nemajú kone, majú kravy. What can cows fight? Čo môžu kravy bojovať? And they have Yamuna. Majú Yamunu, What? rieku s vodou. With this total massacre, there will be rivers of blood. Ale po tomto masakre to by bola len rieka krvi. So Krishna thought, I cannot go to Vrindavan. Takže Krišna rozmýšľal, ja nemôžem ísť do Vrindavanu. Till the time I don't wash off all of these sins. Až do času, až dovtedy, kým na všetky tieto, nezabijem všetkých týchto kráľov. Till the time I don't kill all of these demons, I cannot go back to Vrindavan. Až dokiaľ ja nezabijem týchto démonov, ja nemôžem ísť naspäť do Vrindavanu. I keď len jeden z nich bude nažive, He will chase me in Vrindavan, on ma bude prenasledovať do Vrindavanu and Vrindavan will be a destroyed. Vrindavan bude zničený. To make Vrindavan a battlefield. On urobí z Vrindavanu bojové pole. So let me just live in Mathura. Tak ja zostanem žiť v Mathura Silent Krishna. do toho času. मथुरानाथ कदावलोक्य से हृदयं त्वदलोककागं दैतो ब्राह्मति किं करोम्यहम्. Sripad Madhavendra Madhavendra Puri and called Krishna as Mathuranath. spieval a volal Krišnu ako Mathuranata. Why? Prečo? Shri Krishna was Vrajanath, Krišna, on je predsa Vrajanát, who was Gopinath, who was Radhanath, Gopinát, Radhanát. has become Mathuranath On sa stal Mathuranatom, because he has no other option. lebo nemal žiadnu možnosť. He has left Vrindavan, gone to Mathura, saying, On odišiel z Vrindavanu do Mathury and then he will come back. a myslel si, že sa vráti. But now that he's gone out,
Ale teraz, ak odišiel, he's stuck, he cannot come back. on sa tam zasekol, nemohol sa vrátiť. Nor can he tell the Brajvasi friends as to what has happened, why he cannot come back. A nemohol povedať tým priateľom Brajavasi, že čo sa stalo a prečo sa im môže vrátiť. Our Krishna is stuck, Náš Krišna sa zasekol, so he decides to live in Mathura. takže sa rozhodol, že bude žiť v Mature. In Kshatriya rules of conduct, if you kill the present king, you become the king. Tak šatrijské zákony sú, že keď zabijete kráľa, vy sa stanete kráľom. So Takže Krishna killed Krišna Kamsa zabil Kamsu and technically became a the next king. technicky sa stal ďalším kráľom. Ale Instead of becoming the king, namiesto toho, že sa stane kráľom, he announced Ugrasen Maharaj as the king. si Ugrasenu za kráľom Matury. He put Rajtilak and Abhishek and Arati, Urobil mu Abhishek Arati, said, you are the king and I am povedal, the citizen. Please ty si kráľ, ja som len obyvateľ. protect me. Ochraň ma. So Krishna is taking shelter of his own Takže Krišna, on prijal útočisko svojho vlastného oddaného, čistého oddaného. A v Mature, Kshatriyas. ona bola plná kshatriyov, It's a wonderful, capable king. They have forts, they have soldiers, they have. tam boli vojaci, boli tam vozy, boli tam zbrane. So even if there is fight, let it happen in Mathura, Takže keď by sa tam aj malo bojovať, not in Vrindavan. So in this mood, nech sa bojuje tam a nie vo Vrindavane. Krishna lived in Vrindavan. Takže v tomto múde Krišna on v podstate sa nevrátil do Vrindavanu. But unfortunately, Na nešťastie ale Krishna left Vrindavan. Krišna odišiel. But why didn't the Brajvasis come to Mathura and meet Krishna? Že Krišna odišiel z Vrindavanu, nevrátil sa, no ale prečo Brajavasi nešli do tej Matury, aby sa stretli s Krišnom? Vrindavan and Mathura. Vrindavan a Matura, oni sú len, to je za 50 rupí na bicyklovej rikši ste tam. Let's say 100 rupees max. Za maximum 100 rupí. If you take a Keď pôjdeme na motor rikše, 250. tak 250 rupí. Eventually, you may come to 150. But anyway, the point is, you No. can go from Mathura railway station to Bod je v tom, že z Matura železničnej stanice do Krišna Balara Mandiru to je 45 minút maximálne. There's so much Takže prečo tí Brajabasis talks about Krishna leaving Vrindavan and not being able to meet Brajvasis and Brajvasis not being able to meet. Prečo sa toľko o tom hovorí, že tí Brajabasis neboli schopní sa stretnúť s Krišnom a Krišna s nimi, keď je to tak blízko? The Brajvasis couldn't come because one, when Brajabasis ani nemohli prísť, pretože Krishna was leaving, keď Krišna he odchádzal, wanted to come and Krishna said, come on, I will oni boli odhodlaní s ním a Krišna hovorí, ja sa vrátim by this evening. tento večer. If not, I will come by tomorrow. Tak keď nie je večer, tak zajtra. The day after tomorrow, A but keď nie je zajtra, no tak pozajtra. Ale ja sa hneď vrátim, nechcete so mnou. because if you come with me, oh Maya, Pojďte so mnou, Maja, after going to the city, you will tell me, don't do this, don't do this. ako to je matke, tak jak dojdeme do mesta, ty začneš hovoriť, nerob toto. I am from a village, and first time I'm Ja som z dediny a prvýkrát budem v meste. to see the city. A I want to see, like a child. ja to chcem, akože, I want to take Baba with me. ja to chcem vidieť ako to dieťa a ja chcem dobrať za sebou len Balarama. He will not stop me. Nanda Baba doesn't stop. But On ma nezastaví, ani Nanda. Nanda ma nezastaví. all the Brajvasis are so possessive. They have so much mamata bhava for Krishna. No, ale všetci Brajabasi za ním majú toľko lásky ku Krišnovi. They will protect Krishna, Oni ma budú chcieť chrániť, that he doesn't get lost. aby sa tam nestratil v tých uliciach mesta. So they said, okay, Krishna, but you have to come soon. Tak oni povedali, dobre, Krišna, choď a vráť sa čoskoro. Krishna said, I take the dust of Vrindavan as promise. A Krišna hovorí, ja dávam ten prach Vrindavanu ako slub. Dávam mu slub. And I give you this promise, I will come back soon. Ja dávam tento slub, že čoskoro sa vrátim. Now, how soon? No one knows. No ale kedy čoskoro, nikto nevie. So to keep the promise of Krishna, Tak aby vlastne sa udržal ten slub Krišnu, alebo teda tým, že oni prijali ten Krišnov slub, Brajabasis, tak oni neišli. if you come with me, A on povedal Krišna, keď vy pôjdete so mnou, you are actually giving a signal
that you v skutočnosti dáte ten signál, actually don't trust me. že vy mi neveríte. You don't trust me. Vy mi neveríte. I'm saying I'm going to come. Keď ja hovorím, že sa vrátim, no tak ja sa vrátim. You don't come with me. Takže nechoďte so mnou. Trust me. Verte mojim slovám, ja budem čoskoro naspäť. So Brajbasis Takže Brajbasis didn't go. nemohli tam ísť. Nemohli tam ísť s Krišnom. A potom, čo sa stalo? They were free to go Pár dňov boli pripravení, že ideme tam. and meet Krishna in Mathura. Stretneme Krišnu v Mature. Oh, by then, Nanda Baba came back from Mathura, A práve vtedy Nanda Baba sa vrátil z Matury. giving this message. Krishna did not Dával takú správu, že Krišna come. nepríde. I have come back to Vrindavan, but our Šrí Krišna did not come Ja som sa vrátil do Vrindavanu, ale náš Šrí Krišna sa nevráti. because he wanted to spend time with Vasudeva and Devaki. Lebo on chce stráviť nejaký čas s Vasudevom a Devaki. So he's meeting them after 11 years. On ich stretol po 11 rokoch, So therefore, he a wanted preto to spend time. on chce s nimi stráviť This message. nejaký čas, chce s nimi stráviť a poslal nás touto správou. Nebojte sa, drahí Brajbasis, som v poriadku. So the residents of Vrindavan wanted to go, but Krishna said, "Be here." Najprv teda poprvé oni chceli ísť a Krišna povedal, zostaňte tu. Then next time they got ready to go to Mathura and meet Krishna, Nanda Baba came and said, Krishna is busy meeting Vasudeva and Devaki. Prvýkrát chceli ísť a stretnúť Krišnu v Mature a Nanda Baba sa vrátil a povedal Krišna, on sa stretol s Vasudevom a Devaki. Nevyrušujte ich. On sa čoskoro vráti, on to slúbil. A few minutes when Krishna still didn't come, A potom po pár dňoch, keď Krišna sa stále nevracal, they wanted to go again. on sa znova pripravili, že idú tam. But then they got a letter. Ale dostali list. What was the letter? Čo bolo v liste? Oh, there was some development in Mathura. What? Vasudeva Maharaj, after speaking to Krishna, realized Krishna has not updated his resume. 11 years of his life, he's just jumping from trees. Že tam nastali vlastne nejaké zmeny, že Krišna bol 11 rokov vo Vrindavane a skákal tam iba po stromoch, Going from one forest to another. túlal sa po lesoch bez vzdelania, So who will give him a takže job? kto mu dá nejakú prácu He doesn't have a proper salary. a nebude mať prácu, nebude mať plat Then who will get married to him? a kto sa za neho potom vydá. Vasudeva Maharaj did not know. The Krishna will hold the Guinness Book of World Records for maximum marriages by any individual. A vlastne vedel, že Krišna on to bude maximálne natlávať, aby sa s nikým nemuselo ženiť. Maharaj said, "You have played enough. Now, keeping the word of your father, you must go to Avanti and study under Sandipani Muni. This is my only desire." Takže Krišnu poslali do Sandipani Muniho školy, že mal by si sa ísť učiť, už si sa dozhral, teraz by si mal začať študovať. So Krishna agreed. Tak Now the Krishna doesn't have Krišna súhlasil. to learn anything. Krišna on sa nemusí nič učiť, on vie všetko. Vedaham samatitani vartamanani charjuna bhutani cha bhavishyani mam tu vedana kaschana. Krishna does not have to learn anything. Krišna sa nič nemusí učiť, ale Words of his dear father, aby dodržal to slovo, čo dal svojmu drahému otcovi, Šrí Krišna left Mathura to go to Avanti. Krišna opustil Maturu, išiel do Avanti. So this letter came to Vrindavan. Takže tento list prišiel do Vrindavanu. That you are going to meet Krishna, but Krishna has left Mathura to go. Idete do Matury, aby ste sa stretli s Krišnom, ale on už odtiaľ odišiel. To Avanti. Išiel do Avanti. He has gone for education, and who knows how many days he will take. On sa tam išiel učiť a kto vie, jak dlho mu to zoberie. So Krishna went to Avanti. On išiel do Avanti Krishna holds the Guinness Book of World Records for fastest ever graduation. a on drží Guinnessov rekord, že najrýchlejšie zmaturoval. Krishna studied 64 transcendental arts in 64 days. Krišna naštudoval 64 transcendentálnych umení za 64 dní. So he studied quickly. Rýchlo naštudoval, Studying. He on was sa nezaujímalo to štúdium. interested only in fulfilling the words of Vasudeva Maharaj. Why? On sa jediné, čo sa staral, aby naplnil to slovo, čo dal Vasudevovi. So that he can give up all that Že keď on všetko toto spraví and fight all these kings, a bude bojovať so všetkými týmito kráľmi, so that
He can potom go back to Vrindavan. on sa môže už vrátiť konečne do Vrindavanu. The aim of Šrí Krišna. To bolo jediné, čo mal v mysli Šrí Krišna. So Brajvasis tried to come first. Takže Brajabasi sa snažili tam ísť. Najprv Krishna said, "Be." Krišna povedal, zostaňte doma, potom keď chceli znova, And Nanda Nanda Baba povedal, Krishna is coming soon. buďte tu, Krišna čo skoro príde. Then he tried to leave again. Znova sa snažili ísť. And a letter came that Prišiel list, že Krišna išiel do Avanti študovať. very sad. Teraz oni boli smutní, veľmi smutní. When will Krishna return? Vtedy sa len Krišna vráti. After 64 days, V 64 dňoch Bhagavan Šrí Krishna, he came back from Avanti, back to Mathura. po 64 dňoch Bhagavan Šrí Krišna sa vrátil z Avanti do Matury. And when he came to Mathura, Keď prišiel do Matury, the palace on vyšiel hore na palác of Vasudeva Maharaj, Vasudeva Maharaja a hore na paláci, na balkóne, Vrindavan. on sa začal pozerať smerom na Vrindavan. Can I see any Brajvasi? Can I hint to them what is happening in my life? No, vidím nejakého Brajabasiho, tam môžem dať nejaké znamenie, čo sa deje v mojom živote. How can I share my heart to them? Jak ja môžem zdieľať svoje srdce s nimi? I left Vrindavan only for that bow sacrifice. Ja som iba opustil Vrindavan iba pre tú obeť s tým lukom, čo sme si hovorili milé. But now, Ale I'm teraz stuck here. ja som sa tu zasekol. He cannot speak his heart out to the Brajvasis and say that I am stuck. Nemohol vyjaviť to svoje srdce Brajabasi a povedať im, že ak sa tam on zasekol. They are all chasing my life. Brajvasis will be in anxiety. Krishna does Oni všetci vlastne sú môj život a oni by boli v úzkosti. not want to give anxiety. Ja im nechcem dávať úzkosť, Brajvasis. tým Brajabasi. At the same time, Krishna is in Mathura. A rovnako v rovnakom čase, ale teda Krišna v tej Mature, It's going to take a long time to kill all these demons. to zoberie dlhý čas, kým zabije všetkých tých démonov. Till then he must be there. Dovtedy on musí byť tam And without killing all these demons, a he bez toho, že by zabil tých démonov, cannot go back to Vrindavan. nemôže ísť naspäť do Vrindavana. It's a separation and there's been no communication A on je odlučený, nie je tam žiadna komunikácia, because there is no social media and things. lebo nie sú žiadne sociálne médiá, So you cannot žiadne give a message. SMS-ky, správy. Krishna has first given message through himself that I will come. Najprv Krišna dal správu tak cez sám seba, že ja prídem. Then he gave message through Nanda Baba Potom dal správu cez Nanda Babu, that I will come. že ja prídem. And now Brajvasis have realized A teraz Brajabasi realizujú. Krishna is a liar. Krišna je klamár. Satyam param dhimahi. The absolute truth is lying to us that he is going to come. Even his father Že najvyššia pravda, ona nám klame, že sa vráti. lied to us. A dokonca jeho otec nám klame. So Krishna is looking from the balcony of Vasudeva Maharaj. Tak Krišna tak pozerá z toho balkóna paláca Vasudeva Maharaja. Status. He's looking towards Vrindavan and there is a big ocean. A pozerá smerom na Vrindavana, je tam veľký oceán. He thought, huh? Si myslí, čo? When? Odkiaľ? Ocean? Odkiaľ je vo Vrindavane oceán? Then he realized, oh, actually that is a river. That A v skutočnosti potom realizuje, to je rieka, Yamuna. to je Jamuna. Because all Brajvasis are sitting on the banks of A Yamuna pretože všetci Brajabasi sedia na brehoch Jamuny and crying, a plačú, the river has become an ocean. tá rieka sa stala oceánom. The Brajvasis are asking Yamuna Devi, A Brajabasi sa pýtajú Jamuna Devi, you are the most fortunate. ty si najšťastnejšia. Even your name is Krishna. Dokonca tvoje meno je Krišna. Vilokya dushitam Krishnam, Krishna, Krishna, hina vibuhu. Shukdev Goswami describes. Šukadeva Goswami popisuje. Chapter 16, text 10. spev, 16. kapitola, 1. verš 1. That Kalindi Kalindi, has another name called Krishna. Kalindi, Jamuna, ona má ďalšie meno, ktoré je Krišna. Brajvasis are asking Yamuna Rani. Brajabasi sa pýtajú Jamuna Rani. Krishna has come. Watch his mouth, watch his face. Krišna má prísť, umie jeho nohy, umie jeho tvár. They swam across your waters.
Have you preserved even one reflection of his beautiful face? Krishna ten chodil, teda tak, on si tu umýval nohy, ruky, tak ukáž nám aspoň nejaký odraz, ktorý tu zanechal v tebe. We have not seen our Shama Sundar for a long time. Už nevideli nášho Šyama Sundara dlhý čas. We feel like seeing him. Oh, Yamuna Devi, can you show us one pratibimba, one reflection? O, Yamuna Devi, môžeš nám ukázať iba jeden taký obraz jeho podoby. Krishna's beautiful face. In this mood, all Brajavasis are crying. A v tomto múde Brajavasis, oni tam plakali. And seeing this, Krishna is crying because A vidiac toto, pure devotees live in Krishna's heart, and when they are crying, Krishna's heart is beating. vidiac toto, Krishna vlastne on je v srdciach čistých oddaných, tak Krishna začal nariekať. Sadhu hridayam mahyam, sadhunam hridayam tuaham, mad anyatena jananti, naham te dhro managati. Canto 9, chapter 4, text 63. Bhagavad 9, pardon. Hridayam mahyam, sadhunam hridayam tuaham, mad anyatena jananti, naham te dhro managati. Canto 9, chapter 9. spev, 4, text 63. Bhagavad 9. spev, 4. kapitola, text 63, Šrimad Bhagavatam. So therefore Krishna, with his hands on his head, will cheer. Preto Krishna so svojimi rukami na hlave a so slzami Thinking, v očiach myself and my pure devotees out of this distress of separation. Krishna s rukami na hlave a so slzami v očiach hovorí, že ja môžem toto prežiť, akože toto odlúčenie od mojich oddaných. Who cares then? Koho ja tam pošlem? Akú osobu tam ja pošlem do Vrindavanu? Whom the Brajavasis will respect and believe. Komu budú Brajavasis veriť a koho budú rešpektovať? Who is that person? Kto bude tá osoba? Enough of understanding intellectually what is happening. Kto je schopný pochopiť, že prečo som tu a čo sa to tu deje, prečo nemôžem odísť? Who is dear enough to whom I can speak my heart out? Kto je tak drahý aj mne, že ja mu môžem vyjaviť to svoje srdce celé? And at the same time, who is respectable enough in Mathura A kto je v skutočnosti v rovnakom čase ešte aj taký rešpektovaný v Mature, that once experienced Vrindavan, he can come and share in že on keď príde vlastne a bude niečo zažije vo Vrindavane, tak on to môže zdieľať v Mature. Mathura. And Mathura Vasis can give up Mathura and go to Vrindavan. If not me, Matura z vás za ne môžu potom odísť z Matury do Vrindavanu. other residents of Mathura can go to Vrindavan. Nie ja, tak aspoň ostatní tí obyvateľa Matury môžu ísť do Vrindavanu. When he was thinking like this, A keď Krišna takto rozmýšľal, from behind comes Uddhava. zozadu prišiel k nemu Uddhava. And he looks at Krishna. A on sa pozeral na He Krišnu was weeping. a Krišna plakal. A Uddhava si myslel, Krishna is supposed to be Krišna by mal byť Paramahamsa. Švaraha Parama Krišna Sačit Ananda Vigraha. Ananda. Tak tento Ananda Vigraha narieka? What is this? Čo to je? That was his fifth qualification. To bola jeho 5. kvalifikácia. His thirst of understanding Prem Tattva. Prvá bola, že on chápal Prema Tattvu. So Krishna said, this Uddhava has all 5 qualities. Krišna si myslel, tento Uddhava má všetkých 5 kvalít. He is very respected in Vrindavan. Je So veľmi rešpektovaný vo Vrindávane. he'll take his word. On môže tam ísť. He is very respected in Mathura. On je veľmi rešpektovaný v Mature. So when he comes and speaks his experience, Tak keď on sa vráti a povie tú svoju skúsenosť, Mathura Vasis will take his word and run to Vrindavan. Matura Vasis, oni príjmu to jeho slova a budú utekať do Vrindávanu. 3, he's very intelligent. Po tretie, on je veľmi He inteligentný. is the only human disciple of On je jediný ľudský žiak Brihaspatiho. all the other disciples. Všetci ostatní žiaci Brihaspatiho sú polobohovia, Uddhava is ale the only. Uddhava je jediná ľudská bytosť. He has Po štvrté, on je akože so srdcom spojený s Krišnom. and 5, he's ready to accept the love of Vrindavan. On je pripravený prijať tú lásku Vrindavanu He's filled. do svojho srdca. So Krishna sent Uddhava. Takže Krišna on poslal Uddhavu. Gacha Uddhava Braja Saumya. Pitrunam Pritimavaha. Gopina Mad Viyogena Mat Sandesha Vimochani.
He says, "Oh Uddhava, On povedal, o Udhava, please go to Vrindavan. prosím, chod do Vrindavanu, Try to pacify my parents, snaž sa ukludniť mojich rodičov, but don't speak to the gopis. ale nerozprávaj sa s gopiami. Just give message as it is. Don't add Iba predaj tú správu taká, aká je. Nič nepridávaj. any of your interpretation, Žiadne svoje interpretácie. because that will only add more fuel to the fire. To iba, lebo keď to spravíš, iba pridáš palivo do ohňa. Don't try. Neskúšaj to ani What robiť. that message was Čo bola tá správa? is a long subject matter. Je to nadlho. So Uddhava comes to Vrindavan Takže Udhava on išiel do Vrindavanu. and he's lost. On sa strátil. The house of Nanda and Yashoda, he doesn't know. On nevedel, že je dom Nandy a Jašody. So he asks the Brajvasi, Takže sa opýtal Brajbasis. where can I find Nanda Bhavan, Kde som našiel dom Nandu Nanda and Yashoda? a Jašody? The Brajvasi, A Brajbasis. so face, Veľmi s takým nešťastným a utrápenými tvárami povedali, said, že Udhavovi. do you see these two rivers? Let's follow them. Vidíš tieto dve rieky, iba ich nasleduj. They are the tears of Nanda and Yashoda. To sú slzy Nandy a Jašody v odlúčení od Krišnu. Mother Yashoda even today looks Matka Jašoda dokonca aj dneska, from her kitchen window ona sa pozerá cez svoje kuchynské okienko. towards the door, towards the path of Mathura, thinking, Ona sa pozerá cez dvere na cestu do Mathury a rozmýšľa. Šrí Krišna will return today and he will hold my sari and say, Maya, Krišna sa vráti večer a chytí sa za moje sáry a povie, Maja, I want some ja som tvoj syn. fresh navadi. I want to eat some makhan misri. A povie, ja chcem nejaké jedlo a mám tu nejaké čerstvé makan misri, Some nice churn, butter, nejaké pekné maslo, jogurt sugar. s cukrom. So she would make it, Tak ona to robí, the whole pot, celý hrnec. take it after sunset. A po západe slnka ona to rozbije. Oh, it's waste because my Krishna didn't come. Bolo to zbytočné, lebo Krišna sa nevrátil. She's been doing that every day. A toto robí každý deň. These are the tears of Nanda and Yashoda. A toto sú slzy Nandy a Jašodu. Oh, Uddhava, you should follow them and you. To by si ty to nasleduj a prídeš do ich domu. So Uddhava, he goes, he tries to speak to Nanda and Yashoda. Udhava teda išiel a snažil sa rozprávať s Nandom a Jašodou. He tells them, don't worry, Povedal, nebojte sa. you don't worry. Krishna is Bhagavan. Nebojte sa, Krišna je Bhagavan. You have not lost your child. He's actually Vy ste nestratili svoje dieťa, on je Bhagavan. looks at Uddhava and says, what? A matka Jašoda sa pozrela na Udhavu a hovorí, čo? Till now, I was thinking I lost my son. Doteraz som si myslela, že som stratila mojho syna. And you just made it worse by saying I actually lost the supreme personality of Godhead. A ty si to ešte zhoršil, ty si povedal, že som stratila najvyššiu božskú osobnosť. Imagine in a fun fair, you lose $50. Predstavme si, že niekde, ja neviem, taký fanfare, že stratíme $50. You'll be disappointed. Budeme nešťastní. You're searching around and someone A comes. budeme hľadať a niekto príde Prabhu, don't worry, you've not lost $50. You have just lost $500,000. a niekto príde a povie, pravdu, neboj sa, ty si nestratil $50, ty si stratil $50,000. What? You just made it worse. Čo? To ešte urobil horším. So, Uddhava, Takže Udhava, this education that he had gained from Brihaspati, so všetkým tým svojím vzdelaním, čo získal od Brihaspatiho, he could not pacify. on nemohol ich ukludniť. Because prema is the movement of the heart. Lebo préma, ona hýbe so srdcom. It is not the intelligent perception To nie je akože nejaké taký pohľad cez inteligenciu, of brain. tá préma. Mind cannot do it. The brain cannot do it. Mysel, ona to nemôže vytvoriť prému ani ten mozog. Brain is the movement of the emotions in the heart. So Préma to je pohyb tých emócií v srdci. could not pacify.
Takže Udhava nemohol Came to the Gopis ukľudniť rodičov a išiel ku gopiam and seeing their love, a vidiac ich lásku, Uddhava understood. Udhava pochopil. He thought he had love for Krishna, On si myslel, ja mám lásku ku Krišnovi, but the love of the Gopis is so high class. ale láska gopi je ako najvyššia úroveň. Eka parampanavruto munigoparatko Govinda eva nikhilatmani ruda bhava Vanchanti yad bhavabhiyo munayo vayam kim brahma janma bhirananta katharasasya Athamaho tarare vidushavahamsyam Vrindavanam kimapi gulmalatam shadhinam Yadustyajam swajanam cha hitva Bhejur mukunda padavim sruti mrityameva Canto 10, chapter 47, 10. spev, 47. kapitola, text 61. Bhagavad. verš 61. Bhagavatam. So Uddhava started saying, Udhava začal hovoriť. Eka pavam tanavrito. Among those who have held bodies, these Gopavadho, the wives of the Gopas, these Gopis are Parama. Že medzi tými vlastne tieto gopie, oni sú parama. Why? Govinda eva nikhila Prečo? atmani ruda bhava. They have deep attachment Že oni majú hlboké priputanosť kaya, mana, and vachas. Only for Krishna. iba It's not that Krishna pre Krišnu majú hlbokú priputanosť. is sharing some space with their family and their children and home. Nie je to tak, že Krišna on s nimi zdieľa miesto u nich doma s ich rodinami a deťmi. Govinda eva nikhila atmani. Their whole being, their mind, their body, their intelligence, Celá ich bytosť, ako keby ich mysel, inteligencia, ich telo, their senses are Zmysly. completely intoxicated and saturated only in Krishna. že oni sú úplne pohrúžené a ponorené v Krišnovi. And Uddhava is saying, A Udhava hovorí, this is the highest mode. toto je najvyšší múd, nálada. And if someone doesn't have this, Kim Brahma Janma Bhira, Keď niekto nemá toto, what is the use of even being Brahma if they don't have this frame? aký je význam byť dokonca brahmom, keď nemáme túto prému. And another meaning, A ďalší význam, if they have this frame, what keď oni majú túto prému, is the need of being Brahma? keď máme túto prému, na čo je dobre byť brahmom? So Uddhava says, let me just become a blade of grass at their lotus feet. I don't Udhava teda hovorí, nech sa stanú iba steblom trávy u ich lotosových nôh. desire anything higher. Ja nemám inú túžbu. Do not leave Vrindavan. Ja nech neopustím nikdy Vrindavan. Vrindavane kim api gulmalat taushadinam. Let me become a blade of grass. Nech sa stanem len steblom trávy. So in this way, Týmto spôsobom Udhava, intellectually understood, ako inteligenciou chápal, you have understood alebo cez to srdce chápal, the seed of Krishna praying, keď, spoke to the Brijbasis, keď videl tú Krišna prému a hovoril s Brajabasis tried to pacify them, a snažil sa ich and ukludniť. came back to Mathura and spoke about the glories of Braj. So all five things. Prišiel do Matury a hovoril o sláve Braji, že čo sa tu všetko stali. Takže Brajabasis sa snažili odísť, Krishna said, stay. Krišna povedal, zostaňte, Then they tried to leave. zase sa snažili odísť. Nanda Maharaj came and said, stay. Nanda Maharaj povedal, zase prišiel, že zostaňte. Then they tried to leave. Zase sa snažili odísť. Came a letter said, stay. Krishna said, Dostali list, že Krišna išiel sa učiť. then they tried to leave and Krishna Potom, keď sa snažili odísť, came back. Uddhava came a že by Krišna teda prišiel, tak prišiel Udhava and said, stay. a povedal, zostaňte. Now finally they were completely convinced. Now is the time Oni nakoniec boli úplne presvedčení. Teraz je čas, to leave. aby sme odišli. As they set out, A tak, jak oni už všetko prichystali, že idú, developments in Mathura. zrazu tam boli nejaké zmeny v Mature. As Krishna had thought and feared, Tak, jak Krišna myslel, aj sa obával, Jarasandha Maharaj attacked Mathura 17 times. Jarasandha Maharaj napadol Maturu 17 krát.
And every time he attacked, A každý raz, čo on ich napadol, Krishna and Balaram, they destroyed the whole army, but Krišna Balaram zničili celú armádu, kept Jarasandha alive. ale nechali Jarasandu živého. Only so that Jarasandha can come, collect more and more demons and attack. A iba z toho dôvodu, aby Jarasandha mohol znova prísť a pozbierať ďalších a ďalších démonov, aby ich mohli zase zabiť všetkých. Because if Jarasandha is killed, how will Krishna and Kebyže zabil Jarasandu, Balaram know where the others are? tak oni by nemohli zabíjať tých démonov, Krišna s Balaramom. 17 times he attacked. 17 krát napadol Maturu. When he attacked, it 18 krát, čo keď napadol Maturu. was a very big war. Bola to obrovská vojna. It is described Je popísané, the number of soldiers že počet vojakov on the battlefield na Kurukšetre were 18 Akshohinis. bolo 18 Akshohinis. But the number of soldiers Ale- in the 18th war Ale počet vojakov v tej 18. vojne of Jarasandha Jarasandu, against Krishna and Mathura had 23 Akshohinis. tam bolo 23 Akshohinis. More than Pandava and Kaurava army put together in the 18 days of Kurukshetra. Viac ako Pandavovci a Kurovci dali dokopy za tých x dní na Kurukšetre. Krishna thought, Tak Krišna si pomyslel, this battle, keď ja budem bojovať tejto bitke, lot of Mathura Vasis will be killed. veľa tých Mathuravasis bude zabitých zbytočne. And at the same time, Ale na tom čase still 18 times. ja nechcem s týmto darebákom už 18 krát bojovať. Shameless. I'm not shameless. So Krishna ran away On je úplne bez hanby, ale ja nie som bez hanby. from the battlefield. Therefore, he got the name Ranchal Rai. Utekal na to bojové pole a má preto meno Rančuje Raj In Dakor, Gujarat. Even now, v Gujarate. there is a beautiful temple. Tam je nejaký chrám, kde sa Krišna tak volá. So when Brahmasi said to leave, Tak Brajabáci za ňou sa prichystali, že teda idú do Matury. this was happening in Mathura. Toto sa dialo v Mature. Result of which 23 Akshohinis A ako výsledok týchto 23 Akshohinis, of soldiers vojakov, Mathura oni pokryli celú Maturu and even entered Vrindavan. a dokonca vstúpili až do Vrindavanu. So Brajvasis left Vrindavan to live as refugees. A Brajabáci za ním museli opustiť Vrindavan a žiť ako utečenci. And whole of Vrindavan became deserted and barren because all these A celý Vrindavan on sa stal taký spustošený, Rakshasas were staying there. lebo všetci títo Rakšasovia oni tam zostali, oni tam prebývali. At that time, Krishna thought, A v tom čase Krišna si pomyslel, I must protect the whole of Mathura. musím ochrániť celú Maturu. He called Vishwakarma, the architect of Indra, Zavolal Vyšvakarmu a architekta Indru a povedal mu, že I have a project for you overnight. mám pre teba taký projekt, ale cez noc to musíš urobiť celé, cez noc. I want you to make A chcem, aby si urobil mesto pod a vodou. city under water. And Vishwakarma did that overnight. A Vyšvakarma to spravil cez noc. Mathura Vasis were sleeping at night A Mathura vlastne za nimi spali v noci in Mathura, but Krishna transferred them a Krišna ich transportoval in their sleeping situation to spánku Mathura. z Matury do Dváraky, ktorá bola pod vodou. See, they were in Mathura. Takže keď oni išli spať, boli v Mature, They got up, a they keď sa were zobudili, boli v Dvárake. Acharyas describe anyone who hears this Harikatha, A Ačarovia popisujú, že každý, kto načúva toto Harikatha, when they go to sleep, keď ide spať, they will sleep in the material world. tak spí v materiálnom svete, But by the power of this Harikatha, ale silou tohto Harikatha, they will wake up in Goloka Vrindavan. keď sa zobudí osoba, tak sa zobudí na Goloke Vrindavana. So Krishna, Takže Krishna, Mathura on transportoval celú Maturu into Dwaraka. do He Dváraky, also moved to Dwaraka. So do toho podmorského mesta, do Dváraky. Vasis were living outside of Vrindavan as Takže Brajabáci oni žili mimo Vrindavan ako utečenci. refugees. So when they came back to Vrindavan at the end Keď sa vrátili naspäť do Vrindavanu, of this 18th war, na konci tejto 18. vojny, Krishna had left Mathura to go to Dwaraka. Now Krišna on opustil Maturu a išiel do Dváraky. that the distance had gone far and wide, and Takže teraz už tá vzdialenosť bola obrovská. the Brajvasis could never have the association of Krishna. A Brajabáci už nemali nikdy spoločnosť s Krišnou.
Oftentimes people criticize why did Veľmi často ľudia kritizujú, že prečo marry 16,108 wives Prečo sa Krišna oženil so 16 108 manželkami his later pastimes? v tých neskorších zábavách? Oh, that is because, To je preto, you see, King Akbar král Akbar in North India, v Severnej Indii. many queens, On sa oženil s veľa kráľovnami many of them were Hindu a veľa z nich boli hinduistky and many of them were Muslims. a veľa z nich boli tiež muslimky. What did he do? A čo By spravil? marrying Hindu and Muslims Tým, že vlastne on sa oženil s tými muslimkami aj hinduistkami, wives, he befriended their father and the on vlastne spriateľil ich otcov army of the father. a to je armády tých otcov. So Akbar stabilized the whole of North India Takže Akbar on stabilizoval celú Severnú Indiu in his favor by marrying Hindus and Muslims. s tým jeho úsilím, že si zobral za manželky aj muslimky, aj hinduistky. So in that way he had favor and support from kings on both sides. Takže on mal tým priazeň a podporu kráľov z obidvoch strán. So Krishna was the root, the mool karta, Krishna on bol taký koreň logic. tejto As logiky. many queens as possible. On sa oženil s toľkými kráľovnami, ak bolo možné. All of his Takže laws, their kingdom will help him všetky tie kráľovstvá, alebo všetci tí otcovia, tých kráľovien, fight Jarasandha, Kalayavana and Shishupal tak oni bojovali proti Jarasandovi, Kalajanovi a Šišupálovi. only so that he can leave Mathura and go back to Vrindavan. A preto, aby Krišna mohol opustiť Maturu a potom ísť naspäť do Vrindavanu. So Krishna married 16,108 wives because of his love for the gopis of Vrindavan. Takže Krišna sa oženil so 16 108 tými kráľovnami iba kvôli svojej láske ku gopiam z Vrindavanu. Therefore, Krishna says in the Adi Puran to Arjuna, Preto Krišna hovorí v Adi Purane Arjunovi. Trailoke Priti Dhanya Tatrapi Vrindavanam Pura. Among the three planetary positions, Systémami, Prithvi is Dhanya, most fortunate. že najšťastnejší Tatra Vrindavanam Puri. In Prithvi, Vrindavan is highest. And in Vrindavan, vo Vrindavane najvyšší a vo Vrindavane, the gopis are the highest. že gopie sú najvyššie. Tatra Radha Mama. And among the gopis, my Radharani is the highest. A medzi gopiami moja Radharani je najvyššia. So all the love that exists Tak všetká láska, čo existuje, comes from Vrindavan. prichádza z Vrindavanu. And among the residents of Vrindavan, Medzi obyvateľmi Vrindavanu the love of the gopis is the highest. láska gopí je najvyššia And among the a medzi gopiami gopis, love is the highest. Šrimati Radharani láska je najvyššia. Krishna has also said, Preto Krišna tiež hovorí, Satyam Satyam Punah Satyam Satyam Eva Punah Punah Vina Radha Prasadena Mat Prasado Na Labhyate. Satyam Satyam Punah Satyam. Oh, this is truth, this is truth. Satyam Eva Punah Punah. toto je pravda. Again I have told this is truth. Znova hovorím, toto je pravda. Vina Radha Prasadena. Without Bez mercy of Radharani, milosti Radharani Mat Prasado Na Labhyate. So Radha and Krishna, Prasadena. Without the mercy of Radharani, Mat Prasado Na Labhyate. No. So Radha and Krishna Takže Radha a Krišna, were separated by 100 years like this. oni boli oddelení 100 rokov. Krishna was taken away by Akrura to Mathura and then to Dwarka. Krišna odviezol Akrura z Vrindavanu do Matury a potom do Dváraky išiel. Krishna continued his pastimes like this A Krišna pokračoval v týchto zábavách to meet Radharani again. a nikdy sa už nestretol s Radharami. But after 100 years, A po 100 rokoch they again met. sa znova stretli na Kurukšetre. Krishna took the residents of Dwarka to Kurukshetra. Krišna zobral obyvateľov Dváraky na Kurukšetru
to take bath at Brahmakund aby sa okúpali v Brahmakunde and to worship Parashurama, a uctievali Parašurámu, because this was solar eclipse. lebo bolo zatmenie slnka. And at that time, Brajbasis also came to Kurukshetra. A v tom čase Brajabási tiež prišli na Kurukšetru. This was the closest they could catch Krishna. Toto bolo najbližšie, jak sa mohli dostať ku Krišnovi. So after 100 years, Srimati Radharani looked at Krishna. Po 100 rokoch sa Šrimati Radharani pozerala na Krišnu And she told Krishna, a povedala mu, you are supposed to be Murlidhar. ty si býval Murlidhar, You are supposed to be Venu Bihari, ty si býval Venu Bihari, Venu Madhava. Venu Madhava, Venu Gopal And you're supposed to be Vamsidhari. a ty si býval Vamšidhari. Where is your flute? Kde máš flautu? Where is your peacock feather? Kde je tvoje pavé pero? Where is your threefold bending form? Kde je tvoja podoba prehnutá na 3 miestach? I am still the same Radha, Ja som stále tá istá Radha, but you have changed. ale ty si sa zmenil. The Vrindavan is still waiting for you. Vrindavan stále na teba čaká. And at that time, Krishna started realizing A v tom čase Krišna začal realizovať. on the battlefield of on the Pavan Bhumi of Kurukshetra, V tom bojovom poli, alebo tam na tej Kurukšetre. that even after 100 years Dokonca aj po 100 rokoch of separation, odlúčenia the love of Srimati Radharani has not reduced. láska Šrimati Radharani sa nezredukovala. Instead, it has gone higher. Namiesto toho ona sa zväčšila. Rupa Goswami says, what is prema? Rupa Goswami, on hovorí, čo je prema? Prema means when there are innumerable obstacles, Prema znamená, keď sú tu nespočetné prekážky hurdles, and reasons for a relationship to break. a rôzne dôvody preto, aby ten vzťah sa zrušil, rozpadol. But instead, it doesn't break. Namiesto toho, keď on sa nerozpadne, Just get stronger and stronger, higher, on sa stane silnejším a silnejším, higher. vyšším a vyšším. Goswami says, Sa prema parikirtita. That is prema. Rupa Goswami hovorí, to je prema. Sarvato dhamsarahito. Sa prema parikirtita. That place where there are innumerable reasons for breaking, but it just Že keď je tam nespočetne veľa dôvodov, aby sa to rozpadlo, increases. namiesto toho, keď to sa zväčšuje, This is prema. to je prema. So Krishna starts thinking, Tak Krišna začal I rozmýšľať. left Vrindavan. Ja som opustil Vrindavan It's been 100 years. pred 100 rokmi. I have moved on. And I have even married 16,108 queens. Ja som sa niekde pohol inde, ja som sa oženil so 16,108 kráľovnami. Only so that I can come and be Iba preto, aby som sa tam mohol vrátiť. with Srimati Radharani. Stretnúť do Šrimati Radharani, But Srimati Radharani has Ekanishta Bhava. ale Šrimati Radharani má ekaništa bháva. One-pointed devotion Jednosmerný oddanosť. towards me. Mne. Radhyate yaya sa Radha. Radhaiva aradhyate maya. Krishna saying, who is this Radharani? Krišna rozmýšľa, kto je táto Radharani? She who constantly worships me Ona stále uctieva mňa. and whom I constantly worship, she is Radharani. A kým som ja stále uctievaný? Z Radharani. So at Kurukshetra, after 100 years of separation, Na Kurukšetre po 100 rokoch odlúčenia Srimati Radharani looked at Krishna and said, Šrimati Radharani, ona sa pozrela na Krišnu a povedala, hey Shyamasundar, hej, Šyamasundar, you're making devotees weep like this on the path. ty si spôsobil, že oddaní takto nariekali? Out of my devotion I curse you. Ja silou mojej oddanosti ja ťa preklínam. You have made us cry Ty si nás nechal nariekať in separation. v odlúčení od teba. Now by my curse, Teraz mojou kliatbou, may you cry, nech ty plačeš experiencing what we experience. a zažij to, čo sme zažívali my. You cannot understand, Ty to nemôžeš but pochopiť, only by my mercy, ale iba mojou milosťou. through the form of an external curse, which is a blessing, Cez tú podobu vonkajšieho prekliatia v skutočnosti to bude požehnanie. you can undergo what we have undergone.
Ty môžeš podstúpiť to, čo sme my podstúpili. Because I am merciful. Ale keďže ja som milostivá, We suffered for 100 years, my sme trpeli 100 rokov, but I will give you only 50%. ale ja ti dám len 50%. You will cry and cry and cry and cry. Ty budeš len plakať a plakať a plakať a plakať 50 years, 50 rokov. and you will be in separation from me. A ty budeš v odlúčení odo mňa. You will be in separation from Vrindavan. Ty budeš v odlúčení od Vrindavanu. The way we were crying for you, Spôsobom, jak my sme plakali za tebou, you will become us and learn to cry for yourself to experience what we experienced when ty budeš samotný plakať kvôli sebe a budeš zažívať to, čo sme my zažívali. you were away. A ty budeš bezmocný. At that time, A v tom čase this was the seed to bolo semienko of Gaur Avatar Goura avatára in the heart of Šrí Krišna, v srdci Šrí Krišnu. planted by Radharani. No a zasiala ho tam Radharani. Therefore, the bhav is Radharani's Preto tá bháva je Radharanina and the swarup is Krishna. a Svarupa je Krišnova. It could have been the other way. Mohlo to byť aj naopak. Radharani's body with Krishna's bhav. Radharanina telo s Krišnovou bhávou. But it was Radharani's bhav Ale bola to Radharanina bháva, which planted the seed. ktorá zasiala to semienko. So therefore, Preto in continuation to that v pokračovaní tohto beautiful Krishna avatar, krásneho Krišna avatára, Šrí Krišna decided to accept this aby to teda pokračovalo, tak Krišna sa rozhodol, že to príjma as a learning experience. ako takú životnú skúsenosť. Že sa to, After Dwapar Yuga of Krishna Lila, a po Dvápara yuge, Krišna Lile, he came down in Kali Yuga, on prišiel v Kali yuge accepting this mood of a Radharani prijal tú náladu Radharani in separation from Krishna, v odlúčení od Krišny, in separation from Vrindavan, odlúčení od Vrindavanu, in separation in ecstatic love, odlúčení od extatickej lásky, crying and weeping, nariekajúc a plačúc, bleeding profusely, krvácajúc, rolling on the ground, válal sa po zemi, with arms, hands and legs sometimes going inside the body, and a ruky a nohy niekedy mu vošli do tela sometimes getting dislocated, a niekedy sa akože oddelili od tela. frothing from the mouth, Pena mu išla z úst, melting of the body, to telo ono sa roztápalo. falling down from the top after a jumping kirtan. On padal na zem, potom ak vyskočil v kirtane The ground is a bag of bones, ako taký mech kosti. sometimes floating, lifeless, Niekedy tak plával bezmocne on a dry well v suchej studni, which is filled with butter, ktorá bola naplnená maslom. or in the middle of the night in the ocean. V strede noci v oceáne. Chaitanya Mahaprabhu was crying 5 tears, Chaitanya Mahaprabhu on plakal obrovské množstvo slz down his eyes, wetting his cheeks. a jeho slzy oni zmáčali jeho krk, líca. His tears are like syringes, Uh, moving in the horizontal direction. Niekedy jeho slzy, oni išli v takom horizontálnom smere, ako prúdy. He's sweating, and it's like On sa potil through his forehead. a on to mal ako také perlové, on sa tak potil, že to mal ako perlový nahrdelník na svojom čele, alebo ako takú čelenku z perál na hlave. And his voice is choking, A jeho hlas sa zalikával. and his body is horripilating, and hair is standing on end, A to telo sa triaslo a vlasy sa mu stávali na hlave. and his body complexion is changing A jeho telesná farba sa menila. without chattering. All of these ecstatic symptoms. Why? A všetky tieto extatické symptómy, prečo? Because Radharani had all of these experiences when Lebo Radharani zažívala všetko toto, she was in separation from Krishna. keď ona bola v odlúčení od Krišnu. When Krishna left Vrindavan, Keď Krišna opustil Vrindavan never to return again. a nikdy sa už nevrátil. Therefore, when Krishna accepted this vow and Preto, keď Krišna prijal túto bhávu became Sachinandan Gaurahari, a prišiel ako Sačinandan Gouranga, then he experienced all of these moods on zažíval všetky tieto nálady and emotions. a emócie Radharani. Therefore, Sri Chaitanya Leela Preto Šrí Chaitanya líla is actually a continuation of Krishna Leela. je v skutočnosti pokračovanie Krišna líle.
Krishna Leela is incomplete. Krišna líla, ona je nekompletná. Krishna Leela completes itself Krišna líla, ona je kompletná, in Gouranga. ona sa skompletizuje v Goura líle. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu Preto Šrí Čaitanya Mahaprabhu is not a saint. není svetec, He is not some initiator of the Sankirtan movement. není nejaký zakladateľ Sankirtanového hnutia. Sri Chaitanya Mahaprabhu, according to the words that we discussed in Garud Puran, Šrí Čaitanya Mahaprabhu podľa veršu, čo sme diskutovali v tej Garuda Puráne, Soyam Vaishnava Danda Mandita Puja. It is that same Krishna je to ten istý Krišna, who has accepted the loving blessing of Srimati Radharani. ktorý prijal tieto milujúce požehnania Šrimati Radharani. And that Krishna has accepted A ako to Krišna akceptoval, the mood of devotion and is crying out, Krishna, Krishna. tak on bol v takej nálade oddanosti a nariekal iba Krišna, Krišna. He is Krishna. On je Krišna, ktorý narieka, on je Krišna, čo narieka za Krišnom. Narottama Das Thakur, Hints to this very subtly. on toto veľmi tak jemne popisuje In the song, v piesni. Gouranga bolite hobe pulaka sharira Hari Hari bolite na yane babenira. One meaning is Hari Hari bolite nayane babe. Jeden význam je, Narottam Das Thakur is saying, when will I chant Hari Hari Narottama Das Thakur hovorí, and have tears from my eyes? kedy ja budem spievať Hari, Hari a budem mať slzy v očiach. But another meaning given by A ďalší význam Govinda Maharaj od Šrila Govinda Maharaja is, je, what is Gaura Avatar? čo je Goura avatar? Hari, Hari, Hari bolite. Hari bolite. himself, Hari samotný, Hari bolite, saying Hari Hari and Nayane Babe Nira and crying. že Hari, Hari bolite, že je to ten istý Hari, ktorý narieka. So Krishna himself, Hari, is coming in the bhav of Radharani. Krišna samotný, Hari, prichádza v bhave Šrimati Radharani Hari bolite, he's saying Hari a Hari bolite, on hovorí Hari and crying. a narieka a So plače. therefore, when we worship Gauranga Mahaprabhu, Preto, keď my uctievame Gourangu Mahaprabhu, when we see Sachinandan Mahaprabhu, Gauranga Mahaprabhu, keď my vidíme Sačinandan Mahaprabhu, Gouranga Mahaprabhu, we should understand. mali by sme chápať, I know o Šrí Čaitanya, ja viem, by the mercy of Hari Guru Vaishnava and milosťou Hari Guru Vaishnavu, the treasure of Gaudiya Siddhanta, I know who you are. a vďaka pokladnici Gaudiya Siddhanty, ja viem, kto ty si. You cannot cheat me by saying Vishnu, 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 Ty ma nepodvedieš tým, že hovoríš Višnu, 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 blocking the pathway of your ears with your fingers. tým, že si zakrývaš oči s prstami. I really know. Ja naozaj viem. Yuti Suvaritam Naumi Krishna Swarupam. Chaitanya Mahaprabhu is golden outside, Čaitanya Mahaprabhu je zlatý vonku, golden inside, zlatý vnútri only Krishna Swarup. a v skutočnosti je na Krišna Svarupa. Mahaprabhu Takže týmto spôsobom Chaitanya Mahaprabhu has very wonderfully continued and completed Krishna's Vrindavan Leela. Chaitanya Mahaprabhu on pokračuje a tak kompletizuje Krišnovú lílu According to this verse. podľa tohto verša. Now, what happens next in this discussion? Čo sa stane ďalej v tejto diskusii? We will see in our class tomorrow. To uvidíme v našej tej prednáške zajtra. And tomorrow's class Zajtrašia prednáška bude from 12 to 1, that will be the fourth session in continuation to this discussion. Or go. Zajtrašia prednáška bude 16:30, lebo on povedal na obed, ale som vás nepomýlil, takže 16:30. Leela, completing Krishna Leela. A tam budeme hovoriť o tom, jak Goura líla, on vlastne uzatvára tú Krišna lílu. Saying this, I want to bow down. Hovoriac toto, ja sa chcem skloniť pred všetkými prítomnými Vajšnavami a Vajšnavis.
Om Shanti Shanti Shanti.